Pero tagilid kita ngunyang boss ay. Zero to na ba kita boss? Tapos home court pa in the next game. Ano daw boss kung maglipat na ulit kita ng team? Pwede man kita boss mag Cavaliers or mag Celtics ulit. Pwede man kita boss mag Pacers. Pwede man kita mag New York Knicks. Or pwede man kita boss mag Oklahoma. Pwede man kita mag Dallas. Pwede akong pati duman si Idol na Luka. Ay. Or ang pinakamaray-garo kayang boss, mag Timberwolves na sanaman kita. Baga, sabi nga ni, if you can join them, beat them. Diba? Palpal, anong you can join them, beat them? Baliktad. Ay, pareho sa naman yan. Pareho sa naman ang tanog. Di ka mo mapundo? Ha? Darapangon ko ka mo. Ribong na nga ni kita digdining kakaisip kang demonyo solusyon kung paano kita magana. Tapos hindi pa rin yung diskusyon. Zero to na kita iyo. Zero to! Nanganala akong kantsaw ka mga demonyong ito. Kay Portang bumawi. Ay, boss. May naisip ako. Ano naman yung naisip mong yan? Ano daw boss kung ipadalita si Edwards? Kinyor. Iyo, ano? Ibaga, senyor pala na, no? Ipakulam ta ulit, boss, kay Nyor. Garo si ginibuta kay Lebron Jaime ka to. Ay, bugay, sure bulaganahan ta dyan, boss. Tama, boss. Senyor ang pag-asa tangon yan. Ipakulam ta na yan, Timberwolves taan. Ano, boss? Sailing mo? Ipadamay ta na, boss. Ipakulam, boss. Pati ang Lakers na yan, boss. Tama. Tama, senyor. Humanda sindangon yan. Testingon ta. Kung kaya kang demonyong Timberwolves na yan, ang kulam ni Nyor. Uy, gano'n makakabawi man kita eh. Nyor! Nyor! Krrrr! Nyor! Nyor! Hihi! Nyor! 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 I knew the moment you left me, I could hear your heart say goodbye, and I felt it go, and my life ended there with you, frozen here in time. I can still feel your touch when I'm lonely.